Mayong adlaw kapaglaom. Karon nga adlaw, katapusan na nga adlaw sa tuig 2025. Makahinuklog ta mga kapaglaom sa mga nahitabo sa kinabuhi karon tuig. Miagi tag mga problema, miagi tag mga pagsulay, miagi tag kaluya. Gani nawad-an tag paglaom tungod sa mga problema atong gitubang. Apan through it all, nasayod ta nga giubanan tas Ginoo. Atong nagmadaugon ta no sa mga giatubang sa kinabuhi. Atong nalampasan no mga giatubang sa kinabuhi karon tuig. O karon nga adlaw, katapusan nga adlaw sa tuig 2025. Ang tuig 2025 dili nimo balik. Ugma 2026 na. Musa ako magaingon mga kapaglaom. Happy New Year kanatong tanan. Samtang ta mutagbo nining bag-ong tuig sa kinabuhi. Ito kalimtan. Karon tuiga giubanan tas Ginoo. Bisan unsa patang giagyan sa katubang sa kinabuhi. Ayaw kalimot. Ang Ginoo maura gyapon karon tuig 2026. Ang gusto sa Ginoo nga musangpit ta niya. Muduol ta niya kung nahimo tang maampuon no karon tuig 2025. Karong sunod tuig mas may nampuon pa gyud ta. Kung nagtuon tag Biblia, nagbasa tag Biblia karon tuiga, mas mobasa pa gyud tag Biblia. Kung nahimo tang instrumento panalangin sa uban karong tuiga, next year ugma no 2026, mas mahimo pa gyud ta nga panalangin. Mo nitong goal, siguro mo ni ato mga New Year's resolution. And ito kalimtan may gala, ayaw kalimti ang Ginoo. Kaya ang Ginoo magkauban, wala ta niya pasagdi, wala ta niya biyae. Siya nagauban nato sa kalisod no, sa kaharuhay ni ata karon hangtod karon. Giubanan tas Ginoo. Ug samtang ta magasugat ning mga tuig, ito kalimtan. Salamat Ginoo sa bag-ong tuig nga imong gihatag sa kuang kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin.